अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग नए हैं तो अभी से लाइक कर दें और बेल की घंटी को दबा दें, आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आप देख रहे हैं एहसन जाहिद। अबू लहब को लहब इसलिए कहते हैं, उसका असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, लेकिन लहब का मतलब होता है जो शोले मारने वाली आग, सुर्ख शोलों वाली जो आग होती है ना, उसको लहब कहते हैं। और अबू लहब का चेहरा इतना खूबसूरत था कि सुर्खी माइल था, शोला फरोज़ा की तरह, तो इसलिए उसका लक़ब अबू लहब पड़ गया। इसी लक़ब की बिना पर कुछ लोगों ने इसके बेटे का नाम लहब लिखा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसके 3 ही बेटे थे, उतबा, उतैबा और मुअतब। चौथा लहब इसका कोई बेटा नहीं था। सिफत के ऊपर भी लक़ब रखा जा सकता है, जैसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, बिल्लियों का बाप। वो बिल्लियों के बाप थोड़े ही थे, लेकिन उनका लक़ब इस बिना पर अबू हुरैरा था। तो अरब के अंदर यह भी रिवाज मौजूद था। एक दफा उंगली के इशारे से अबू लहब ने कहा था नबी पाक को, आपका हाथ टूट जाए। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तू कहता है मेरे नबी का हाथ टूट जाए, तेरे दोनों टूट जाएंगे। और सुनो अबू लहब का हाल क्या हो। अबू लहब का माना है अबू लहब शोलों का बाप, लहब शोलों वाला। क्या मतलब? अबू लहब इतना हसीनो जमील था कि उसके जो रुखसार थे शोलों की तरह चमका करते, इतना खूबसूरत था, लाल सुर्ख रंग था, खूबसूरत आदमी। अरब में जब गुर्बत थी तो इसके घर में उस वक्त भी 2 ईंटें सोने की थी। तो ना मालदार आदमी और सरदार था सारे मक्के का, लेकिन नबी पाक की बेअदबी की। तुम्हें पता ही नहीं कि रब दुनिया में सबसे ज्यादा नाराज ही उससे है जो उसके रसूल का बेअदब है। सबसे ज्यादा नाराज ही उसी से। अबू लहब ना गया बदर के मौके पर, डर गया, कहने लगा मैंने नहीं जाना, मक्के में रह गया। ना गया जिहाद के लिए, मुसलमानों के खिलाफ ना निकला। लोगों ने बड़ा इसको लान तान किया, लेकिन कहने लगा मेरे खर्चे पे 4-5 बंदे ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। पीछे रह गया। लोग कहने लगे बच गया है, लेकिन इसके जिस्म के अंदर ऐसी बीमारी निकली कि रेशे से भर गया सारा वजूद। रेशे इसके बच्चों ने ले जाके अबू लहब को, पीछे एक हवेली थी मक्के के बाहर, उसमें बंद कर दिया। चीखता था, चिल्लाता था, मैं बद्दुआ नहीं देता, पर अगर कलेजा फाड़ के देखो तो दिल बड़ा जख्मी है। मेरी हयात को टुकड़ों में बांटने वाले, जब तेरी हयात भी बिखरे तेरी ममात भी बिखरे। अल्लाह करे उसी तरह तू भी रोए जिस तरह आज उस धरने में शहीद होने वाले की मां रोई। अल्लाह करे मेरी हयात को टुकड़ों बांटने वाले, जब तेरी हयात भी बिखरे, जब तेरी ममात भी बिखरे। बद्दुआ है तुम्हारे लिए, बद्दुआ है तुम्हारे लिए, जब तेरी हयात भी बिखरे तेरी ममात भी। बंद कर दिया उसको ले जाके वहां पीछे, और जब उसको बंद कर दिया कमरे में तो चिल्लाता था, चीखता था, कोई मुझे बचाओ, कोई पानी पिलाओ। दरवाजा तोड़ के बाहर निकला तो चौक में मर गया अबू लहब। इतनी बदबू आती थी कि कोई करीब नहीं जाता था। चौक में लाश पड़ी थी। यह है मैयत किसी बेअदब की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं, और उनके दुश्मन पे लानत खुदा की, रहम पाने के काबिल नहीं है। चौक में लाश पड़ी है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, चौक में पड़ी हुई है, कोई करीब नहीं जाता। उसके बेटों से लोग जाके कहने लगे तुम्हारा बाप था, शर्म करो। एक मुलाजिम को पैसे दिए उसके बेटे ने, कहा गड़ा खोदो और मेरे बाप को रस्सी के साथ पकड़ के उसमें फेंक दो। एक गड़ा खोदा मक्के की गली में, और रस्सी के साथ पकड़कर, रस्सी के साथ बांध कर उसकी टांग को घसीट कर उस गड़े में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, बदबू का वो ढेर बंद कर दिया। अबू लहब मक्के का सरदार था, पर जाने कहां मरदूद दफन है। अबू लाहिब के माने ये भी आता है कि अबू लाहिब के ना जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां थी, उनके बेटों के साथ शादी हुई थी। तो अबू लाहिब ने ये कहा था अपने बेटों को कि जाके ना इनको तलाक दे दो। जब अबू लाहिब ने बेटों ने जब उनके घर के बड़े गुस्से से गए, उन्होंने तलाक दी, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बटवा दी उनको। वो उनको बटवा दी थी इनकी तरफ कुत्ते आ जाएं जो इनको नोच नोच के खा लें। और उनकी बटवा के एक ऐसी लगी कि उनके घर में शेर आया, शेर ले गए उनको बेटों को खा गया था। जैसा कि हदीस में मिलता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के जो चाचाज़ाद थे अबू लहब, कई उन हदीस में कहते हैं कि उनके चाचाज़ाद नहीं थे, उनके पड़ोसी थे, उनके ये थे।
پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان کے چاچا زاد تھے یا کون تھے، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ باقی تو ان کے بیٹوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بٹوا دی تھی ان کو بڑے، کہ ان کی طرف کتوں کی طرف، 2 کتوں کی طرف ان کا شیر آگے ان کی نوچ کے ان کی بوٹی کھا گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹوا سنی تھی اور ان بیٹوں کے شیر نے کھا لیا تھا ان کو۔ جیسا کہ ابو طالب بہت بڑا جھوٹا دعویٰ کا، ابو طالب کے پاس اتنی دولت تھی، اتنے شہرت تھی، پیسہ تھا، سب کچھ تھا۔ ابو طالب کو اگر صحیح راستے میں اگر بلانا ہوتا، ابو طالب یہ بیان کرتا کہ چاہ میں آپ کو لفظ کہوں، اب یہ تو میں اب کہہ نہیں سکتا۔ باقی حدیث میں آتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غیبی آواز آئی کہ ابو طالب کے ہاتھ کاٹ گئے، ابو طالب کے ہاتھ کاٹ گئے، وہ جہنم کا ایندھن ہو گیا، ابو طالب اب جہنم میں نصیب ہوگا۔ جیسا کہ اب ابو طالب تو اب جہنم میں جائے گا، اور ساتھ میں اس کی اہلیہ بیوی جو اس کی ہوگی ابو طالب کی، وہ بھی جہنم میں جائے گی ساتھ۔ ابو طالب کی جو بیوی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گی، کیونکہ وہ جو درخت کے لے گیا تھے نا لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نا جگہ جگہ میں رکھتے تھے، وہ تنگ راستے میں جاتے تھے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ابو طالب کی جو بیوی تھی نا، وہ جب بھی کچرا پھینکتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دونوں جہنم کے جائیں گے، ابو طالب بھی اور ابو طالب کی بیوی بھی، کیونکہ وہ چاچا زاد تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ حسد کرتے تھے۔ کس بات کے حسد کرتے تھے یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنے بڑے گناہ گار ہیں، جہنم کے ایندھن ہیں۔ اگر ابو طالب معافی مانگ لیتا، ابو طالب کو معافی بھی مل جانی تھی اللہ سے اگر معافی مانگتا، کیونکہ ان کے پاس غرور تھا، پیسہ تھا، دولت تھا، شہرت تھا۔ وہ اب ابو طالب کے پاس نہیں رہا، تو ابو طالب کو پھر بہت خطرناک موت آئی، عبرت نہ، جیسا کہ کرونا وائرس کا جو ہمیں وبا آیا تھا، کرونا وائرس میں چڑھا تھا، اسی طرح ادھر کا وبا تھا کہ ادھر ابو طالب کے اوپر اتنا گندا کوئی وبا چڑھ گیا تھا، کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اور ابو طالب کے جو بیٹے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے نا گڑا کھوڑ کے اس سے نا کہیں بھی دفنا دو، یہ ہمارے سامنے جو لیٹا رہتا ہے ہمیں اس کی بدبو نہیں جھیلی جاتی۔ ابو طالب کے بیٹے نے گدا کھڑوا کے کسی کو کہہ کے ادھر ہی دفنا دیا، ٹانگوں پر رسی بن کے۔ عبرت ناک موت ملی ہے اسے ابو طالب کو۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد تھے اور ہر طرح کی باتیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ ابو طالب کے ہاتھ کاٹ گئے، ابو طالب کے ہاتھ کاٹ گئے، چونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ہر چیز کا غصہ کر جاتے تھے۔ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہ ابو طالب کے رنگ تھے، جیسا کہ میں نے ابھی پچھلی ویڈیو میں سمجھایا ہے۔ ابو طالب تو اب جہنم میں جا چکا ہے۔ ابو طالب کے جو خبر میں جو جاتے ہیں وہ ساری جتی میں آتے ہیں، کیونکہ اس کے خبر میں اب تھوکتے ہیں سارے۔ کیوں تھوکتے ہیں یہ تو اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ ابو طالب جو منافقوں کے ساتھ ایسا کہ جائیداد، دولت، شہرت کہاں کی ابو طالب کی، کوئی کام نہیں ہے ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب حسد کرتا تھا ہر چیز کے اوپر۔ جب عرب کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو ابو طالب کے پاس سونے کی اینٹیں ہوتی تھیں، ابو طالب کچھ بھی نہیں کر پایا۔ ابو طالب کتنا امیر تھا، شہرت تھی، پیسہ تھا، غرور تھا، سب کچھ تھا، پر ابو طالب کے پاس کوئی کام نہ آیا، نہ ان کے بیٹے کام آئے، نہ ان کی بیوی کام آئی، بلکہ وہ بھی ساتھ جہنم میں شامل ہوگی ابو طالب کے ساتھ۔ چونکہ حدیث میں تو یہی آتا ہے کہ ابو طالب کے ہاتھ کاٹے گئے، اور ابو طالب کی زبان تھی وہ زبان تھی، جب ابو طالب مرنے لگا تھا تو تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب باتیں کرتا تھا، عجیب باتیں کرتا تھا۔
मौत के वक़्त भी उससे ये नहीं शर्म आई कि मैं किस बारे बात कर रहा हूँ, अपने भतीजे के बारे बात करता था। तो हदीस में ये भी आता है कि अल्लाह ताला ये फरमाता है अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबू ताला के हाथ काटेंगे, छुरी हाथ काटेंगे, जहन्नम का ईंधन हो गया वो पका पका। अगर अबू तालक ने अगर तौबा कर ली होती तो आज शायद वो जहन्नम में ना जाता। बाकी अल्लाह से दुआ है कि हम सबको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में चलने की ताकत दे हमें, और हम सीधे रास्ते में चलते रहें। ये ना हो कि हम सब भी अबू ताला की तरह हम भी जहन्नम के ईंधन बन जाएं, जैसे अबू ताला के जहन्नम का ईंधन बन गया था। अबू ताला के तो वैसे भी हाथ काटे गए, अबू ताला की बीवी भी और ख़ुद भी जहन्नम में गए हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे अब हमें सीधे रास्ते में चलाए। अबू ताला की जो जो बातें हमें समझ आती है ना हदीस में, क्योंकि उनकी सूरत के बारे बताई जाती है। उनके सूरत था कि गर्मी की तरह था, उनके गाल रेड थे, उनकी शोहरत ताकत कोई काम ना आ सकी, इसकी वजह से वो जहन्नम में जा चुके हैं। ठीक है ना। अबू ताला का अब जैसा कि हमें हदीस में हर जगह पता चल चुका है। ठीक है। बाकी सब कुछ हमें पता है कि अबू तालक के साथ जो जुल्म हुआ है, अबू तालक ने खुद अपने आप पर जुल्म किया। अपने भतीजे के सामने खड़े होकर जो बात करते थे, ये क्या बात किया तुमने। अब अबू तालक और अबू तालक की बीवी जो है जहन्नम में जा चुके हैं। अब तो यही है बस कि बाकी जो मुनाफिक जायदाद पैसा दौलत शोहरत कहाँ खर्च हुआ, कहीं भी काम नहीं आया अबू ताला के पास। अबू ताला की जो कमाई थी सब कुछ था, सोने की ईंटें थी अरब के पास, इतना कुछ होने के बावजूद के बाद फिर भी ये अबू ताला इतना कुछ नहीं कर पाया। ठीक है ना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। फॉलो कर दीजिएगा और ठीक है ना, फिर मिलते हैं। लाइक कर दीजिएगा और बेल की घंटी को दबा दीजिएगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।